Waray di dahay rauna-huna nga hera magsasakripisyo. Kundi ang nakadalaan ay hay rahuna-huna nga diin kinahanglan makalingkod hera didto han ginhadian han Diyos nga puno han himaya. Pero saring paman ni Jesus sa era, makainom ba kamo han kupa nga ako ni imnan? Mabubunyagan ba kamo? Mapabunyag ba kamo han bunyag nga ibubunyag haakon? Didahin niyang pagpamalandong ni Santiago ngan Juan nahikit an nera nga diri langay an harumamay an pagkamayada hitaas nga duro nga ambisyon. Para makuha ini matagamtaman ini nga hitaas nga duro nga ambisyon, kinahanglan ngay an nera magsakripisyo. Dirila han ira mga ambisyon kundi pagsakripisyo mismo han ra kalugaringon kinabuhi. Mahibaro ra pagbuliw han ira mga ambisyon para han kaupayan han iba. Mahibaro ra pagbuliw han ira kalugaringon ungara para han ginhadian han Dios. An ira selfishness naliwanan han selflessness ngan tungod ngan nahikit an nira kun ano ang pagkatinuod nga sumurunod ni Kristo ngan kun ano ang angayan nira buhaton para hira makasulod o makalingkod didto han ginhadian han Dios nga punuhin ni maya, kinahanglan hira mahimo nga usa nga surugoon ngadto haniya kasitao. Kay saring paman gihapon ni Jesus nga dahan niya mga apostol, kay waray kumanhi ang anak han tawo diri base pagserbihan kundi base magserbe ngan magtubyan haniya kinabuhi base magin kabayaran para han kanaman. Nakita nira dida nga diin kinahanglan ngay anira diri nga hira an ra kalugaringon ambisyon ang pagsiserbihan kundi an ambisyon gagamiton nira para hira makaserbihan nira ig kasitao. Ngan ini nga tanan mga kabugtuan kan Kristo ira igim pakita nagkamay-ada hira sinising kito nga radical change from selfishness to selflessness nga nahimo hira nga surugoon han Dios nga didahan ra pagasurugoon han Dios natuman ang ginsiring nira mahihimo namon ini makakainom kami han kupa nga imoy imnan ngan makapapabunyag kami han bunyag nga imo aagian. Ginsakripisyo nira an era kinabuhi dida han pagpasangyaw han maupay nga sumat. Kan Juan pinaagihan pagsurat ug kan Santiago pinaagi han iya mga pulong. How about us mga kabugtuan kan Kristo? Saring ko pa man kanina kada tagsa aton madanaton kalugaringon mga ambisyon. An aton ambisyon ba bunga ba inihan gugma para han pagpalangbo han ginhadian han Dios o bunga ba ini han aton kalugaringon mga pagkahakog. Kitaan naton niya na mga kabugtuan kan Kristo kung ano tayo tatabuhit aton sosyedad. Kada tagsa aton diri na kita maaram manginlabot para han panginahanglan han aton mga kabugtuan. Nagkamay-ada kita ambisyon diri para pahitason naton ang kinabuhi han nagkukuri nga mga tao kundi para naton pahitason ang aton kalugaringon dignidad ug para naton pahitason ang aton kalugaringon ego. Damo ang aton mga kabugtuan nga nagihingyap nga maginhitaas dahan nira kinabuhi pero dumdum magihapon naton ang ginsisring han usa nga darahonon pagmataas ang lipad malalim ang bagsak. Kung ang aton ambisyon mga kabugtuan kan Kristo diri na hasusubay didahan kaburuton han aton langit nun nga amay nga ini nga aton ambisyon nagtutudlo ha aton ang pagsakripisyo han aton kalugaringon kinabuhi para han kinabakahatagin kinabuhi ngadto han iba bangin kaperdihan an aton matagamtaman.
Pero kung ambisyon nga bungahan naton gugma para han Dios ug naton igkasi tao, diri ka perdihan kundi himaya ang ibabalo sa aton han aton Dios kay tungod nga saring paman ni Kristo ang anak han tao nakanhi diri para pagserbihan kundi para pagserbi han mga tao. Ang Ginoo madahayo ngan bendisyonan kamuhan makagarahong nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat ako hayo nga tanan ha aton mga sponsors, mga benefactors ug hinaot paunta magkarigta kita nga haw hasunod nga Domingo. Sometimes I realize when I gaze in the skies, this spinning world is not my home. A place of mystery, a land of destiny, is where I know one day I'll go. I dream of beauty.